Say example mo na mong curve diyan dito. And then kanang dili nimo siya ma-express with just one equation or function, no? So tungod siguro sa I don't know sa ka complicated niya or ka explicit niya. However, this would be discussed sa inyong analytic geometry sa inyong maths 101 or 102 and I don't know if kano sa mag-discuss na. So unlike sa katotong gibuhat sa sana maximum minimum ano nga sample na kay usa ka curve niyang usa ka curve kay ma-express ra nimo in terms of a function say y is equals to blah blah blah, no? So kaning parametric functions or equations kay bonus siya pamaagi para ma-express ang medyo complicated siguro nga curve, no? O into an equation or function by using one or more independent variable called parameters. Now, balik ta sa ato ang pinakauna nga topics, no? We have the dependent variable and we also have the independent variable. Okay, so unsa gali ito si dependent variable o si independent variable. So for example, if naagay equation y is equals to 4x plus 7, kinsa man mong dependent variable o kinsa sa mong independent variable. Ang dependent, sir, kay ang y. Yes, ang dependent kay y, no? Yang independent kay kani x, no? So si dependent pag-agad siya sa value sa diha. So kada siya mga normal na siya nga function but mayon ta og parametric. Okay? We will use one or more independent. So sa atong case diri one or more independent variable. Wherein sa kani nga example kay kuan siya usa. So pwede na to pull anog another independent variable, no? Instead of expressing one variable. So mahug siya og siguro duha ka function, tulo ka function or whatsoever. Okay? So in simpler terms, instead of writing y directly as a function of x, which is this one, diba? We describe both x and y in terms of third variable. So sa mga previous examples na to, gigamit na to, usually y og x naman. So sa diri sa parametric, so tulo na sila, dili lang x, dili lang y, so nanay usa nga na puno. So usually, no, sa mga books nga ginagamit nako as reference, ay lang gamit nga variable is t. So si kana si t mo na gitawag natong parameter. Mo na gitawag siya og parametric function or parametric equation. Okay, so unsa man jud di ay porma or dagway anang parametric equation, no, or parametric function. So for example, we have a parametric curve in a plane and the parametric curve is represented by two equation. So usa ka curve gi-represent og duha ka equation. So we have x equals to f of t and y is equals to g of t. So for example, pwede ta maingon nga ang parametric equation nako is x is equals to 5t squared plus 2t. Yang usa sad kay we have y is equals to 6t cubed minus 7. Kana sila mo na ito gitawag parametric equations, no? Or functions nga naman. So si kani sila ga-represent og one curve. Unya, although x ni siya, y ni siya, pero di ba pareha sila og independent variable si t. So si t diha mo na imong gitawag og parameter. Okay? So mo na atong gipasabot nga parametric. Anyway, discuss pa jud na niyo further sa inyong math, no? Math 101. So ato man lang is if tagaan tag parametric function or equation unsa na to pag-derive.
So mao ra natong concern diri. Okay? So, what if in ani no duha ka equation gihatag parametric. So unsa daw na to pag-derive? Okay? So this one. So for example, nata ni duha ka book. And knowing that dx over dt is the rate of change, or dx over dt, o pwede sa mo gamit og x prime kung ganahan ka, that is the derivative of x. And then dy over dt, or that is y prime. Of course, that is also the derivative of y. Okay? Therefore, kung i-derive daw nato ang mga parametric equation, unsa may final answer na to? Ang final answer daw nato, which is, or which should be dy over dx, that is dy over dt divided by dx over dt, or that is dy over dx, that is y prime, which is kani, diba? Divided by x prime. So tagkuhaon na to ang derivative tagsa-tagsa nila, dayon ato na i-divide ang duha. That would be the derivative of the whole equation. Kana siya. Okay? Or ganahan kag dy over dt and dx over dt, pwede na siya. Okay? So, question, Nami? Walay question? Wala, sir. Okay? So, let's proceed to some example. So, na siya. So, for example, no? If you have x equals to t cubed minus 1 and y is equals to t squared plus t, find dy over dx. Yun. So, bingitaw na to. Kani sila kay, kung saan ito pag-iba, parametric sila, no? So, duha ka equation, nagsugway niya, same sila og independent variable, no? T. So, same sila parameter. Mauna ito yung parameter. Therefore, kung same sila parameter, kana siya, parametric na sila. So, una is, kasi una itong buhaton. So, first is to find the derivative of x and y. Okay? Na siya. So, derive na to si x. Diba? So, kung nga to ang x is equals to t cubed minus 1, so bilay derivative ni x. Bilay derivative sa t cubed minus 1. 3t. 3 Yeah, squared. 3t squared, no? Okay, so muna si dx over dt or si x prime or derivative ni x. Next, y na to. Ang atong y kay t squared plus t. So, pilay derivative ni? 2t plus 1. 2t plus 1. Okay? Okay. So, 2t plus 1. So, kanara mo kinahanglan dayon to find the derivative of the parametric equation, di ba? We have dy over dx is equals to dy over dt divided by dx over dt, which is equal to, so babaw si dy ha, babaw si dy. Okay? So, we have 2t plus 1 divided by dx, which is kani 3t squared. Okay, so mauna na yung answer. Muna na siya yung answer. Although, actually, ma-simplify pa na siya, no? Pero, kana siya, goods na siya. Okay?
So nahugra gitag sa tagsa ni mo dayon. Himo dayon giinani. Kani siya. Okay. Sule pangunta na. Di na Wala, siya sir. dy over dx, sir. Unsa dili ma Kanang dy over dx ba? dt na siya, sir. ay sorry. Ano siya ako ano? dx ni siya. Ana. Muna siya. Okay. The reason nga nang ma-dy by dx na siya guys, ma-cancel muna sa dt kana. Cancel na siya. So, mo nang mabili is dy over dx. Okay? Wala lang pangunta na. Walang question? Questions? Wala, sir. Okay, so sa iyon raman, di ba? So, mura tag nibalik sa basic rules of differentiation sa iyon kayo. So, proceed ta sa example 2. Okay, example 2, if x equals, sa iyon lagyan po ni. If x is equals to 5 cosine t and y is equals to 5 sine t, find dy over dx. Okay? So same, no? X nimo is 5 cosine t. Pilay derivative ni 5 cosine t. 5 din, nagunaman si 5, so copy na si 5. Sa derivative sa cosine. Negative sign. Negative sign. So si negative, ari na natin butang din naguna. No? Sin t. Okay? Uy, anong tamot da? Okay, dayon, how about 4y? 5 sin t. Okay, so derivative niya is derivative sa sine. Cosine. Cosine t. Okay. Therefore, unsay derivative sa parametric. So, ang derivative sa mong parametric kay dy over dx is equals to, so kinsay nasa babaw. Kasi nasa babaw, di ba? dy, no? Divided by dx over dt. So, 5 cosine t divided by negative 5 sine t. O, 5 og 5. Sumitabo sa 5 og 5. Sumitabo lang 5 og 5. Sumitabo Cancel lang. na. Yes, makancel na siya. No? So, mabilin diyan kay negative na lang, no? Negative cosine t divided by sine t. Karon ang question ako is, unsa man ang cosine t? Tangent. Cancel. Oy, cosine Ay, t over sine t. Tangent, sir. Yes, that is cotangent, no? Ang sine t over cosine t, na siya tangent. Okay? So, pwede nimo butangan og cot t pero lain siguro tanaw nato soyan be. Negative. Wa na ilabot ang kuan sir, negative na sir. Tel pa na siya. Wala na ilabot, di na mapil og cancel kay usa ra kabuk negative. Okay?
I-copy pa ng answer ka ng dy o dx. Yes, i-copy pa na siya. Appeal na siya sa answer ha. Kanang dy over dx. Appeal dyan na siya sa answer. Okay? Yun. Pero if ganahan mo, pwede ra magid-aresat mo ko to, guys. Kaya rasa na siya. Okay? Sulay mong tanan na. May question? Wala, sir. Wala, sir. Okay. So, proceed na sa example 3. Oy, last na. Sayo itong manan eh. Example 3. Oh, if x equals to t cubed minus 1 and y equals t squared plus t, find d squared y over dx. Kung sa'yo meaning gali eh? Second Same. derivative. Yes, that is the second. Actually, ganun siya nga example. This is the example 1, no? To example 1. Pipilan sa na to sa example 1. 2t plus 1 over 3t squared. Padayon nun Yes, ha. sir. dy over dt sa... dy over dt na ba? Sorry. 2t plus 1 over 3t squared. Sakto ba? Yes, sir. Okay. So, ang gipangita na to is the second. Kanin siya, guys. This is already the first derivative. Pa, dy over dx man na siya. Okay. So, this is your first derivative. Okay. So, ang ato ang pangitaon is the second derivative. So, asa man ta mag-base sa second? Unsa may pamaagi? Balik ka sa example 1. Unsa may pamaagi? Ari ba ta diri magkuha og second derivative or sa first derivative ta magkuha og second derivative? Now, the answer for that would be Second. so for the second derivative, ang ato ang basihan is kaning ato ang first derivative kani siya. Which is kani. So kanina siya derive dili na katong given. Okay, second derivative naman so may basis sa second derivative of course ang first derivative. So kung na kay dy over dx which is this one, so ano itong pagkuha si second derivative na? Na kay 2t plus 1 over 3t squared. So sa'yo itong gamito na? Quotient rule, sir. Yes. We will use the quotient rule. Diba, imuhang numerator kayo na imuhang denominator kay b. Okay? So, by quotient rule, ito ba na akong spelling? Or bali? Bali, no? Sakto ito ganina na? Mau ba ni spelling? Sakto, sir. Sakto naman. Ana. Sige. So, sige ito, if na kay sa ito derivative using quotient rule, that is V du minus u dv all over v squared. all over v squared. Okay. So, since imuhang kinsa tong u atong u kay si nasa numerator si 2t plus 1. Yang atong v kay ang nasa denominator which is 3t squared. So derivative sa 2t plus 1 2.
2. Derivative sa, 3t squared. Derivative 6p. 6p. Okay, so, therefore, ang second derivative ay that is d squared y over dx squared, that is v du minus u dv. So, baanam na ito, v du minus u dv. So, 3t squared multiplied by du, which is 2, minus u, 2t plus 1, yeah, times dv, which is 6, diba? Divided by 3t squared raised to 2, no? Kaya v squared man mo siya. So, simplify lang tayo na nimo, no? So, imahan d squared y. Simplify lang na to. So, that is 3t squared times 2, 6t squared, no? Oh yeah, 60 squared. How about kaning 2t plus 1 times 16? Saan mo na to? Mali na siya negative 12t. Then, ay galimot sa negative, no? So, 2t times 60, that is negative. Negative 12t. 12t squared And then minus, minus 6. so, minus 60 divided by, so, okay, so gamay nga simplification sa babaw. Mga like terms, no? So, isa may pwede maipon na to diha. 60 squared minus 12t squared, that is, Negative 60 Squared. squared. okay, Minus 3t squared. Okay. So, kana siya, pwede na may mong final answer nimo. Okay. Question.